পশ্চিম বাংলার বিরোধী দলনেতা রাস্তার নেরি কুত্তা, সেই নেরি কুত্তা খেউ 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 করছে। সেই নেরি কুত্তা শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে চাই, যদি পারো ক্ষমতা থাকো সাতকাছিয়া বজবজ 2 নম্বর ব্লকে একটা বুথে এসে জিতে দেখাও, জানবো তুমি বড় নেরি কুত্তা, বড় নেরি কুত্তা, বড় নেরি কুত্তা। लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन चुनावी अखाड़े में टीएमसी के एक नेता ने तमाम मर्यादा को चूर चूर करते हुए बदजुबानी की तमाम हदों को पार कर दिया है। यह घटना डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की है, जहां से टीएमसी के दिग्गज पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभिषेक बनर्जी के समर्थन में युवा तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बजबज 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत हावड़ी युवक संघो मैदान में एक कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 7000 टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला और बजबज 2 नंबर ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष सुब्रत बनर्जी भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करने के दौरान बजबज 2 नंबर ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष सुब्रत बनर्जी ने अपना आपा खो दिया और बदजुबानी की हदों को पार कर दिया। उन्होंने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सड़क का कुत्ता कहकर संबोधित किया। बता दें कि सुब्रत बनर्जी इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बदजुबानी कर चुके हैं। রাস্তায় এর থেকে দুগুণ রাখাগুলো রয়েছে, তাই আমি বলবো আপনাদের কাছে, আমি স্বপনকে বলার আগে আমি একটা কথা বলবো, পশ্চিম বাংলার বিরোধী দলনেতা রাস্তার নেরি কুত্তা, সেই নেরি কুত্তা খেউ 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 করছে। সেই নেরি কুত্তা শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে চাই, যদি পারো ক্ষমতা থাকো সাতকাছিয়া বজবজ 2 নম্বর ব্লকে একটা বুথে এসে জিতে দেখাও, জানবো তুমি বড় নেরি কুত্তা, বড় নেরি কুত্তা, বড় নেরি কুত্তা। অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, তার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন গোটা সাতকাছিয়া বিধানসভার মানুষকে, যে দেশে সরকার আছে, নরেন্দ্র মোদী আছে, আমরা গোটা সাতকাছিয়া বিধানসভার অলিতে গলিতে পিচের রাস্তা তৈরি করব। কোথাও কোথাও বলেছিলেন কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করে দেব, কোথাও বলেছিলেন প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করব, আর এখানে যারা বেকার ছেলে মেয়েরা আছে তাদের সেই বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করব। 21 সালে ভোট হলো, ভোট গণনার পরে তাদেরকে এই গত 3 বছর ধরে আমরা টিকি দেখতে পাইনি। আজকের আমাদের প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ সাতকাছিয়া বিধানসভা জুড়ে গলিতে গলিতে রাস্তা, আজ গোটা সাতকাছিয়া বিধান তার প্রধান কারিগর হবে আমার বাবুনেরা। এটা গোটা বাংলা জুড়ে আজকে সর্ব জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি, তার উদাহরণ আজকের এই বজবজে এই সাতকাছিয়ার মাঠ।